फ्रेंड्स आज ये क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली आसुरी शक्ति संपन्न मायावी मोहिनी तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया को शेयर करुच्ची जहा माध्यम कि आपनकर कौन सी नारी हूँ बा पुरुष तांको आपनकर आखि पिछुड़ाके निजर वश्यता स्वीकार करिकरी कौन सी अभीष्ट को आपण माने परिपूर्ण करि परिबे। आपनकर एही तंत्रोक्त मोहिनी आसुरी शक्ति संपन्न वशीकरण क्रियाटी सबु वशीकरण क्रिया ठारू सामान्य पृथक अटे जेहेतु एहाको आपण माने जेउ भली खूब सहज ढंग रे प्रयोग करि परिबे सेहिभली जदि बाह्य कौन तांत्रिक यह चेष्टा करती खंडन करने यार काट करें ना एवं आपण निज इच्छा अनुसार यह काट करें यार समस्त वृत्तांत मु आगे आगे भिडियो शेयर करुच्ची किभली सहजरे आपण माने याको प्रयोग करिकरी कौन नारी बा पुरुष को आखि पिछुड़ाके तांको वश्यता करिकरी आपनकर कौन अभीष्ट को परिपूर्ण करि परिबा सह कौन तांत्रिक भाई किभली याको खंडन करि परिबो नाही एवं आपण निजर इच्छा अनुसार तांको एही तंत्रोक्त वशीकरण क्रिया मोहिनी जालरू मुकुलाई पारिबे। ध्यान सहकारे भिडियोर शेष पर्यंत मो सह रुहंतु। जदि आपण कौनसी मध्य स्त्री को लेकर संभोग लालसा आपनकर मनरे जन्मिची तांको आपण गोटे थर संभोग करिकरी छाड़ी देबाकू चाहुचंती किंबा सेही संभोग को आखि आगे रखिकी आपण तांका सह विवाह करिया पई चाहुचंती यह आपनकर खूब सहज ढंग रे होई परिबो। एभली भाबरे आपनकर तांका सह संभोग क्रिया रचना हबो। से स्त्रीटी जेते नाही नाही करथले मध्य आपनकर स्नेह प्रेम प्रणय जाल रे धरा दबो एवं एहाकू नेकरी तार पारिपार्श्विक जेते मध्य व्यक्ति विशेष अछंती तार परिवार वर्ग अछंती बंधु वर्ग अछंती केही ए विषय रे टेर पाइबेनी किंबा प्रतिवाद मध्य करि परिबे नाही। एक अद्भुत ढंग रे आसुरिक शक्ति संपन्न ई मायावी मोहिनी क्रिया रे सेही स्त्रीटी आपनको पाखरे धरा दबो। एथि सह जदि संभोग व्यक्तिरके आपण नैसर्गिक प्रेम संपर्क कोनसी स्त्री बा झियो सह चाहंती एबे ताहा क्षणिकरे संभव होई परिबो। एही मायावी शक्ति संपन्न मोहिनी शक्ति गुड़िक से स्त्री अथवा झीर मन मस्तिष्क इंद्रिय को एभली भाव काबू करने जो कि खसीबा काठिकर पार्ट हो जदि आपण निजर मांगलिक क्षेत्र में व्यवहार करते जेभली कि चाकरी कर्मवृत्ति उन्नति वाणिज्य व्यवसाय स्थली उन्नति पारिवारिक स्नेह त्रुटिर अभाव रोले परिवार मध्य शांति को विराजमान करेकरी आपनक सह परिवार समस्त सदस्यों को स्नेह सूत्र बांधि रखा यही वशीकरण क्रियाटी आपको खूब सहज भाव में साहाय्य करिथाए। या छड़ा जदि आप सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में से भाव में जोग देकरी आपनकर स्वातंत्र जाहिर करने चाहती आपण माध्यम कौन क्रियानुष्ठान करने चाहती ता खूब सहज ढंग से कौन नारी बा पुरुष आपनकर फल में कार्य करी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड़िक खूब सुंदर ढंग से संपादित हो पारिबो। या छड़ा आपनकर उपरिस्थ ऑफिसर होंतु कर्मचारी महल कौन नारी बा पुरुष हूँ आपनकर फर ही कार्य करेंगे एभली कि अजात शत्रु जे कि आपको सठिक भाव में बंचाई दौना ताकू मोहिनी क्रिया सामिल करी मायावी मोहिनी शक्ति गुड़िक एभली भाव में कलबल छटपट करेंगे जहाद्वारा कि शत्रुटी आपण प्रति करथिबा समस्त शत्रुता आचरण पर निज भितर अनुताप करिवो तिल तिल दग्धीभूत हबो एवं एभली भाव में शास्ति पाइबो। से कस्मिन काले आपण प्रति शत्रुता आचरण करने चाहिए ना आपण जीवन रास्तारू सबुदिन दूरे जीव। यही अद्भुत शक्तिशाली तंत्रोक्त आसुरी मायावी शक्ति संपन्न मोहिनी क्रियाटी को आपण पाखे संपूर्ण भाव में शेयर करने पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आप आज प्रथम बार करके चैनल पाद देते एवं कंटेंट रे आपन रुचि रहुची चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आम जिते आपण सेवारे यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो एवं से सबको आपण सर्वादूर देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ा शक्तिशाली आसुरी शक्ति संपन्न तंत्रोक्त मायावी मोहिनी क्रिया जहाँ माध्यम कौन नारी हूँ बा पुरुष एवं आपण मन भितर कौन अभीष्ट था तत्काल परिपूर्ण कर तंत्रोक्त सम्मोहन क्रियार जो सुविस्तारी जाल या खंडन करने कौन तांत्रिक भाई माने जेते प्रकार काट प्रयोग करेंगे ताहा कटिबो नाही एवं आपनकर इच्छा मते ही यह काट हो पारिबो। अर्थात जेबे मध्य आपण चाहिए से नारी बा पुरुष को आपनकर मायावी शक्ति संपन्न तंत्रोक्त सम्मोहन जालर मुकुलाई पई आपण निजे आपण छाई मुकुलाई पारिबे एवं जेते दिन चाहिए तांको बांधि रखिया पई आपण तांको बांधि रखिबे। एथिपई कोनसी दुर्ह तंत्रोक्त मंत्रोक्त व्यापार नहीं खूब सहज सूक्ष्म ढंग से आपण माने एई आसुरी मायावी शक्ति संपन्न तंत्रोक्त मोहिनी शक्तिर प्रयोग करी कौन नारी बा पुरुष को आपनकर आजीवन निजर कामनार पूर्ति बांधि रखिपारे। तेबे यह शक्तिशाली भाव में संपादित करने मुख्यतः आपको दुई गोटे जिनसर आवश्यक अच्छी। प्राथमिक भाव में गोटे कला कपड़ा
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର କିମ୍ବା ପୁରାତନ ଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକିରି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ମୁକ୍ତ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂତନ କଳା କପଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି 7 ଗୋଟି ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା, ଯାହାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇଦେଲେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ବାହାରେ। ଆପଣ 7 ଗୋଟି ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଦିନର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହଟି ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଆଉ କୋଳାହଳମୟ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ବସିକରି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରୁମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର କବାଟ ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୃହଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକିରି କୌଣସି ଏକ ଆସନ ପକାଇକିରି ଆପଣ ଚଟାଣ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 7 ଗୋଟି ରସୁଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ 7 ଗୋଟି ରସୁଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛି এই ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଟେ ଥର ସେଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସମୂହ ହେଉଛି ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ପାତାଳ ବାନ୍ଧୁ, ଅମୁକି ବାନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଆକାଶ ବାନ୍ଧୁ, ପାତାଳ ବାନ୍ଧୁ, ଅମୁକି ବାନ୍ଧୁ। ଅମୁକି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମକୁ ନେଇ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଥର ଏହାକୁ କହିସାରିଲା ପରେ ସେହି ରସୁଣ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ ଏବଂ ରସୁଣଟିକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 7 ଗୋଟି ରସୁଣକୁ ଆପଣ 7 ଥର ଏଇଭଳି କହିବେ ଏବଂ 7 ଥର ତାକୁ ଫୁଙ୍କ ଦେଇକରି ସେହି କଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିବେ। 7 ଗୋଟି ରସୁଣ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ କଳା କପଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଆପଣ ସେହି କଳା କପଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଯେମିତି ରୁମାଲକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଯାଏ ସେଭଳି କଳା କପଡ଼ାଟିକୁ ତା ଭିତରେ ରସୁଣ ରଖିକିରି ଆପଣ ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ। ଲାଗ ଲାଗ 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠି ବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କଲେ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ମଧ୍ୟ 7 ଥର କହିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏଟିଓ କ୍ରିୟା କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଏହାକୁ 7 ଥର ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲେଇକିରି ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ରଖିକିରି ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସାଧିତ ହେଉଛି, ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆପଣ ରାତ୍ରରେ ଶୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ର ପାଉଛି ଆପଣ ଚପଲ ନ ମାରିକିରି ମୁହଁ ନ ଧୋଇକିରି ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି ସିଧା ବେଡରୁ ଉଠିକିରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି କୌଣସି ଯଦି ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଅଛି କିମ୍ବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆସୁରୀ ମାୟାବୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତିମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ତାର ଡାଳରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ। ଗଲାବେଳକୁ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବାଟରେ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଠି ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତେନ୍ତୁଳି ଡାଳ କିମ୍ବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଡାଳରେ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର କାନରେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତି ଆପଣ ବେତସ୍ପୃହ ରହିବେ, କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ନାହିଁ, ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ସେଉଠୁ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧିବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ମାୟାବୀ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଘେରି ବସିଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଘଟିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ ପରେ ଯେବେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏହି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନ କ୍ରିୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ସେହିଭଳି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ କୌଣସି ଦିନ ଉଠିକରି ସେହି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଡାଳ କିମ୍ବା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଡାଳ ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଆଣିବେ, ଯେଉଁ କପଡ଼ାଟିକୁ ଆପଣ ସେଠି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବାନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ଖୋଲି ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଥିବା କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଜଳ କିମ୍ବା ନାଳ ଜଳଧାର ପାଖକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିକିରି ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତ ରସୁଣ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳଧାରରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ କଳା କପଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଖଣ୍ଡନ ହେଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନାସିବେ। ଆପଣ ଏତିକି କ୍ରିୟା ଉପରାନ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ସମୂହିନୀ କ୍ରିୟାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।